Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 7 September 2025 menyatakan kesiapannya untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia setelah serangan udara besar-besaran yang menargetkan Ukraina. Pernyataan itu disampaikan Trump dari halaman Gedung Putih sebelum dirinya bertolak ke New York guna menghadiri turnamen tenis Amerika Serikat terbuka. Meski begitu, Trump tidak menjelaskan secara rinci bentuk sanksi baru yang akan diberlakukan. Are you ready to move to the second phase of sanctions against Russia or punishing Putin? Pada pertengahan Juli 2025 lalu, Trump mengancam akan menerapkan tarif 100% terhadap negara mitra dagang Rusia jika Kremlin tidak menyepakati gencatan senjata dalam waktu 50 hari. Sanksi ini bukan hanya menghukum Rusia secara langsung, tetapi juga menarget negara-negara seperti India, China, Brasil, Turki, serta perusahaan asing yang masih membeli energi atau menjalin hubungan komersial dengan Rusia. Langkah ini dinilai strategis untuk melemahkan pendapatan utama Rusia yang selama ini menopang perekonomian mereka di tengah tekanan Barat akibat perang di Ukraina. Pihaknya juga menghargai reaksi cepat Presiden Trump dan sinyal kesiapan yang kuat untuk menjatuhkan sanksi sekunder terhadap Rusia. Meski begitu, Rusia tampak seperti tak peduli. Pasalnya, sanksi semacam ini sebenarnya sudah pernah diterapkan Amerika Serikat sejak 2022, di mana Moskwa dijatuhi sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat ketika Rusia menginvasi Ukraina dan bank-bank Rusia dikeluarkan dari sistem pengiriman dana internasional. Langkah ini diharapkan dapat mengisolasi Rusia secara ekonomi dan membuat negara lain memilih antara pasar Amerika Serikat atau Rusia. Rusia meluncurkan sedikitnya 810 drone dan rudal ke arah Kiev pada 6 hingga 7 September 2025. Untuk pertama kalinya sejak perang pecah, gedung pemerintahan pusat Ukraina ikut menjadi sasaran. Akibat dari serangan itu sedikitnya 4 orang tewas dan 44 lainnya luka-luka. Meski begitu, Ukraina mengklaim berhasil mencegat lebih dari 745 drone dan 4 rudal Rusia. Rekor serangan udara sebelumnya juga pernah tercatat pada Juli 2025 ketika Rusia meluncurkan 728 drone ke Ukraina. Важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів держав, інституцій були продовжені сильними діями, санкціями проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб, та сильними тарифами та іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватись. І саме це переконливо. А також наша далекобійність. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них. Тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди – логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів.